Cows are so sacred in India that their urine and feces are key ingredients in a multi-billion-dollar industry of holistic products. So this is cow urine. Distilled urine. urine for cow, but medicine for human. Aha. So what's this? These are organic धूप बत्ती. Incense. What is it made out of? इसमें cow dung This is cow dung. cause diseases, Aha. asthma, lungs problems, coughing. Do you think that the cows are holy? Cows actually not a animal for Indians. Cow is a mother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. India beberapa tahun belakangan diramaikan oleh isu sapi, hewan yang dianggap suci oleh umat Hindu yang menjadi mayoritas warga di negeri itu. हम लोगों का जो धर्म है उसमें गौ को गौ माता का दर्जा दिया गया है, तो माँ को मारना तो कोई नहीं चाहेगा। अच्छी होती है। अब ये स्वार्थ जो होता है लोगों को, जैसे दूध निकाल लेते हैं, इसके बाद में फिर बूढ़ी ठाडी हो जाती है तो उसको भगा देते हैं। उसको भगाना नहीं चाहिए, उसको अपने खूंटे के ऊपर ही रखना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए उसको, क्योंकि वो गौ माँ। Semua itu berawal dari kontestasi politik di India yang berlangsung pada tahun 2014. Di mana sosok Narendra Modi yang mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri berjanji apabila terpilih dirinya akan melindungi sapi yang merupakan hewan suci umat Hindu. हिंदुस्तान के कई कोने में बड़े बड़े स्लॉट हाउस बने हैं। पशु काटने वाला, देश की दुगनी नदियों को तबाह करने वाला। ईश्वरी सर्वभूतानां ताम्यो भवे श्री अम्म गंधाद्यार्चनम् अक्षतं समर्पयामि नमः नैवेद्यं निवेदयामि पुष्पमालादिकं समर्पयामि नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः चतुर्षेण हविषा देवादिस्मतं पदं सन्तोषाश्विदा जङ्ग्रीमय नमः शरदभिः सप्तास्यासन् परिधयत्रिः सप्तशमिनः कृताः देवादन्माना अवदनं पुरुषं पशुम् सजनेन जजनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सप्तास्यासन् परिधयत्रिः सप्तशमिनः कृताः कितना लाइफ है इसका टैग? Sebelumnya, di banyak wilayah negara bagian India, membunuh dan mengonsumsi daging sapi adalah hal yang terlarang. Namun, larangan itu tidak kuat secara hukum sebab India merupakan negara sekuler di mana banyak pemeluk agama selain Hindu yang hidup di sana. Sehingga, norma hukum yang menyangkut adat istiadat maupun agama hanya berlaku di kalangan masyarakat dan bukan diurus oleh hukum tata negara. Tapi hal itu berubah sejak bulan Mei tahun 2014 ketika Narendra Modi akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri India. Norma hukum adat terkait perlindungan sapi disahkan menjadi hukum negara. Orang-orang yang melanggar akan dihukum berat dengan dakwaan penganiayaan sapi sehingga tidak ada warga yang berani menyakiti hewan yang dianggap suci itu. Akibatnya, jumlah sapi semakin banyak dan tak terkendali.
Warga yang sebelumnya mendukung wacana Narendra Modi akhirnya kebingungan, khususnya mereka yang berprofesi sebagai petani. Keberadaan sapi yang semakin meningkat pesat membuat tanaman mereka habis dimakan hewan suci tersebut. बहुत परेशान करते हैं गाय रात के जाए दिन में यदि पालतू पशु आ जाते हैं यदि वहाँ पे कोई भी होता तो भगा देते नहीं होते चौपट कर जाती है वो तो। Selama Modi berkuasa, insiden kekerasan terkait masalah sapi telah menewaskan 44 orang sejak Mei 2015 hanya karena aturan yang melarang orang untuk menyakiti hewan suci tersebut dan rata-rata korban adalah umat Islam. Bahkan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut mengecam kekerasan terhadap Muslim di sana hanya karena makan daging sapi dan mendesak India untuk menghormati kebebasan beragama. Hindistan şu anda tamamen katliamların adeta cirit attığı bir ülke haline geldi. Ne katliamı bu? Müslüman katliamı yapıyor. Kimler yapıyor bunu? Hindular yapıyor. Bukan hanya Erdogan, seorang komedian yang sekaligus aktor dan juga musisi terkenal di India, yakni Firdas, turut menyuarakan keresahannya terkait peraturan perlindungan sapi yang dinilai tidak jelas. Dalam stand-up komedinya, ia mengkritik pemerintah India atas semua kekacauan yang terjadi selama ini hanya karena sapi. And these jokes upset people because we worship the cow in India, right? In India, we will lynch a Muslim family for eating beef and then we'll travel abroad where there's a McDonald's on every single corner, eating Indian cows. Do you know that India is the third largest exporter of beef in the world? Do you know if you went to the White House, they would serve you your God back to you? Di sisi lain, konflik seputar sapi ini memang terlihat membingungkan, sebab pemerintah India menerapkan aturan yang sangat ketat terkait perlindungan sapi. Tapi, jika melihat data statistik yang bersumber dari The Statista, pada tahun 2020 saja, India berada di posisi keempat sebagai negara eksportir daging sapi terbesar di dunia. Dengan nilai ekspor mencapai 2,8 miliar US dollar atau sekitar 40 triliun rupiah. Sungguh ironi, apakah konflik sapi tersebut sengaja diciptakan oleh elit politik India untuk menguntungkan mereka dan menjadi alasan untuk membenarkan kekerasan terhadap umat Islam di sana? Wallahu a'lam, semoga Allah menjaga Muslim di seluruh dunia dari keburukan suatu kaum ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.